wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala amma ba'd. Mari bersama kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya mengucurkan kepada kita rahmat-Nya, nikmat, berkah dan karunia kepada kita semua, termasuk pada kesempatan malam hari ini kita kembali berada di Masjid Al-Fatih Al-Ansor untuk memuliakan malam Jumat. Malam Jumat yang mulia kita isi dengan berbagai macam ibadah, karena di malam Jumat terbuka banyak pintu-pintu rahmat yang terbuka, yang tidak terbuka di hari-hari yang lain. Maka banyak amalan-amalan yang Rasulullah SAW anjurkan dilaksanakan di malam Jumat dan di hari Jumat, termasuk diantaranya memperbanyak sholawat. Aksiru minas sholawati alayya yaumal jum'ah, kata Rasulullah, perbanyak membaca salawat. Nabi Rasulullah SAW tidak mengatakan bacalah salawat di malam atau di hari Jumat, tapi perbanyak salawat ya, di hari Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah, karena salawatmu itu disampaikan kepadaku, kata Rasulullah. Ya. Ini perintahnya Rasulullah. Jadi sahabat bertanya bahwa bagaimana bisa salawatmu ma'rudatun alaina, bagaimana bisa disampaikan salawatmu itu kepada kami? Faqad arimta, padahal engkau sudah menjadi tanah. Maka kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah ya, haramal arda ala jasadil anbiya, Allah mengharamkan tanah untuk memakan itu jasad tubuhnya para nabi. Ya, makanya para nabi itu tubuhnya tidak hancur. Beda kalau manusia biasa. Manusia biasa itu beberapa tahun kemudian digali kuburnya tinggal tulang belulang. Pernah ada pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab itu pernah ada ditemukan jasad digali kubur. Ternyata ada tubuh yang tidak hancur. Selidik, ternyata tubuh itu adalah tubuhnya seorang nabi yang meninggal 300 tahun yang lalu. Ya. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seorang sahabat untuk menguburnya kembali. Apalagi tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ma min ahadin minkum yusallimu alayya, tidaklah seorang di antara kalian bersolawat kepadaku, illa raddallahu ilayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan kembali nyawaku ke dalam tubuhku, hatta arudda alaihi salam, sampai aku bisa menjawab salamnya orang yang bersolawat kepadaku. Ini kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di malam Jumat ini dan hari Jumat perbanyak sholawat. Di antara yang dianjurkan Rasulullah adalah membaca surah Yasin.
di malam Jumat. Surah Yasin Rasulullah perintahkan tiap malam. Man qara'ah Yasin fil laila, siapa yang baca surah Yasin di malam hari, asbaha maghfuran lah, maka ketika bangun di subuh hari dosa-dosanya sudah habis diampuni oleh Allah Subhanallah ta'ala. Ini perintah surah Yasin dibaca tiap malam supaya habis kita punya dosa. Khusus malam Jumat Rasulullah SAW mengatakan man qara'ah Yasin wasaffat lailatal jum'ah, siapa yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat khusus di malam Jumat, kata Rasulullah, summa yada'ullah, kemudian dia berdoa kepada Allah, ajaballahu du'a, maka Allah mengabulkan doanya. Jadi kalau mau kita baca Yasin, niatkan dulu apa kita punya hajat, apa kita punya niat-niat, hajat-hajat, cita-cita ya, untuk diri kah atau keluarga, sahabat, keluarga dan siapa saja ya, yang terbaik untuk diri kita. Kalau ada hajatnya anak kita, bagus juga untuk hajatnya anak saya, tapi lebih baik anak kita itu juga disuruh baca surah Yasin baru berdoa. Kata Rasulullah, kalau itu dilakukan di malam Jumat, maka Allah cepat mengabulkan doanya. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, ini hadisnya nih tentang surah Yasin di malam Jumat. Imam Abu Dawud itu ya Sahih Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 3 setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud. Ya. Di antara amalan yang dianjurkan di hari Jumat, malam Jumat, hari Jumat adalah banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Banyak bersedekah itu banyak pahalanya. Termasuk di alam kubur nanti, dilapangkan kuburnya orang yang banyak bersedekah, dijadikan kuburnya taman surga, bercahaya dan lain-lain sebagainya. Di dunia ini hajat-hajat dikabulkan kalau kita mau bersedekah. Bisa menghindarkan kita dari berbagai penyakit, atau bisa juga menyembuhkan seseorang dari penyakit. Ada seorang yang sakit kanker rahim, lama sekali sudah kena kanker rahim. Kalau dia mau berobat harus terbang pakai pesawat ke Jakarta, tidak sembuh-sembuh, sudah habis uangnya ratusan juta, tidak sembuh-sembuh. Pernah suatu waktu ada orang yang membutuhkan, ada orang miskin butuh pertolongan, minta kepada dia, dia kasih 30 juta. Wah. Yang diminta cuma kebutuhan sehari-hari, dikasih dia 30 juta. Nah bilang, kenapa banyak sekali kita kasih saya? Saya bilang, saya tidak tahu, saya niat untuk bersedekah, ikhlas untuk membantu kamu. Maka ketika dia habis bersedekah 30 juta kepada fakir miskin, dia pergi ke dokter. Periksa. Ya, dokter ahli langganannya. Pas sementara diperiksa sakit perutnya. Sakit perut, tidak bisa dia tahan. Sudah itu seperti mau buang air besar, disuruh masuk ke dalam kamar mandi WC. Tiba-tiba keluar dari perutnya cairan hitam, ada yang kental hitam, ada yang cair campur hitam, busuk sekali. Oh, bau sekali. Setelah keluar itu bergumpal-gumpal, darah hitam keluar dan bau busuk. Sudah itu dia lemas, keluar dari WC, diperiksa sama dokter, ternyata kanker rahimnya sudah hilang. Dokter bilang,
Mungkin ada obat yang pernah kita minum, dia bilang tidak ada. Cuma saya bersedekah 30 juta kepada orang yang membutuhkan. Saya kasih dia 30 juta, bayangkan. Nabi bilang, oh, itulah yang langsung menyembuhkan penyakit ini. Itu namanya sedekah ekstrim. Apa itu sedekah ekstrim? Sedekah ekstrim itu sedekah yang apa itu sedekah ekstrim? Ekstrim itu apa ya? Ada olahraga ekstrim. Apa itu olahraga ekstrim? Olahraga keras. Apa itu olahraga keras? Tarik tamban di pinggir jurang. Panjat tebing, panjat gunung di jurang begini, itu namanya olahraga ekstrim, keras. Ada sedekah ekstrim, sedekah keras. Kapan bagusnya? Di hari Jumat. Kalau hari-hari biasa mungkin kalau celengan di sini Kota Amal lewat mungkin 1.000, 2.000 atau 3.000, 5.000, 10.000 dan lain-lain sebagainya. Kalau di hari Jumat ada namanya sedekah ekstrim. Seperti tadi yang 30 juta itu sedekah ekstrim namanya. Seperti orang berkurban itu namanya sedekah ekstrim, bukan es krim. Kalau es krim 500 rupiah gitu. Kalau ekstrim 1.000 rupiah aja. Satu bungkus itu ekstrim. Ini ekstrim. Kurban itu namanya sedekah iya. Habis kita terima gaji lebih 2 juta. Tapi 2 juta ini kita butuh untuk apa? Belanja sehari-hari. Tapi waktu kurban datang 2 juta kasih masuk untuk apa? Kurban. Itu namanya sedekah ekstrim. Kebutuhan mendesak kita kurbankan. Itu namanya sedekah ekstrim. Bukan ditabung 100.000 tiap bulan. Nabi bilang tabung 150.000 tiap bulan atau 200.000 tiap bulan. Ya, 1 tahun terkumpul 2.400.000. Bukan itu kurban, itu namanya bukan. Itu namanya arisan, namanya itu bukan kurban. Tidak berat, tidak memberatkan, ringan itu. Kurban itu mana wanita yang berat itu kasih kurban. Itu namanya kurban. Kurban itu bahagian daripada sedekah ekstrim. Coba Nabi Ibrahim, apa dia kurbankan Nabi Ibrahim? Apa yang dikurbankan Nabi Ibrahim? Anaknya. Bayangkan, siapa yang berani kurbankan anaknya? Itu namanya sedekah ekstrim. Itu namanya kurban. Terpaksa digantikan dengan domba. Sebelumnya itu Nabi Ibrahim pernah bersedekah. Sebelum dia korbankan anaknya, Nabi Ibrahim pernah bersedekah 100 ekor unta. Berapa harganya unta sekarang? 1 ekor unta itu 70 juta, 80 juta sekarang. 1 ekor ini 100 ekor unta nak kurbankan. Berarti berapa itu? 7 miliar. Kemudian sapi, 300 ekor sapi nak kurbankan. Dan 1.000 ekor kambing, bayangkan. Bisa dibayangkan? Nabi Ibrahim ini, Yusuf Kalla tidak pernah kurban, saya dengar 100 ekor sapi, tidak pernah. Presiden tidak pernah. Orang kaya di Indonesia tidak ada yang pernah 100 ekor sapi. Ini 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1.000 ekor kambing. Miliaran ini nilainya. Itu namanya sedekah ekstrim. Itulah kurban.
Nabi Muhammad itu pernah berkurban ketika dia haji wada, 100 ekor unta kurbannya Rasulullah. Bayangkan, 100 ekor unta. Nabi Muhammad ini 100 ekor unta dia kurbankan. Lebih 20 ekor dia potong sendiri. 60 ekor dipotong oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Cuma itu yang selalu dibesar-besarkan. Nabi memotong kambing 2 ekor, yang satu untuk keluarganya, yang satu untuk umatnya. Itu je selalu besar-besarkan orang. Tidak pernah diberitakan, dikisahkan Rasulullah SAW berkurban dengan 100 ekor unta ketika dia haji. Ya. Nabi itu je yang selalu hadisnya. Nabi berkurban 2 ekor kambing, satu untuk keluargaku, yang satu untuk umatku. Motomina contoh, 1 ekor kambing, 1 ekor untuk keluarganya, salah. Bahkan ada perusahaan 1 ekor kambing untuk seluruh perusahaannya. Katanya Nabi, 1 ekor ini untuk umatku, banyaknya umatnya Rasulullah. Beda kita dengan Rasulullah. Apa bedanya kita dengan Rasulullah? Rasulullah itu pemberi syafaat. Rasulullah itu memberi syafaat. Orang mau masuk neraka tidak jadi masuk neraka, Nabi kasih masuk surga, itu namanya pemberi syafaat. Kita, adakah jaminan kita memberi syafaat sama keluarga? Diri kita saja belum tentu kita selamatkan dari api neraka. Beda Rasulullah. Rasulullah itu sudah dijamin dia masuk surga dan menjamin banyak nanti umatnya masuk surga. Itu namanya syafaat. Makanya Rasulullah bisa potong kambing ini untuk umatku, 1 ekor gitu, karena memang dia pemberi syafaat. Kita tidak bisa. Diri kita saja kita tidak jamin diri kita masuk surga. Kalau Nabi sudah dijamin masuk surga. Jadi ini adalah sedekah namanya, terutama di hari Jumat. Ya, sekarang saya coba di masjid kita ada istilah sedekah, apa namanya? Sedekah Kamis, sedekah Kamis. Tidak ada itu di masjid yang lain. Untuk apa ini? Itu untuk memancing gairah kita punya sedekah, membuka peluang kepada kita semua itu untuk bersedekah. Buka pintu rahmat bagi kita. Membuka kita ini di masjid, membuka pintu apa itu? Pintu apa? Pintu rahmat, pintu ampunan Allah. Yang banyak sedekah, yang banyak bersedekah, Allah juga kasih rizki. Bukakan pintu-pintu rizki yang banyak yang banyak. Kalau sedikit Ustaz, ya sama kalau kita mancing, pergi mancing di situ, kail kecil, umpannya kecil, bisa jadi apa? Ikan cepak, ngapa ji? Tena, ikan ngapa ji pale? Bete-bete, paling ikan kecil-kecil ji, karena umpannya kecil. Tapi pergi di tengah laut, umpangnya kailnya besar, umpannya ikan seperti betis, maka nanti dapat ikan yang besarnya seperti pohon kelapa. Ya. Maka kalau kita mau surga yang besar, sedekah, perbanyak sedekah, terutama di hari Jumat, malam Jumat atau hari Jumat.
biniyatil qabul walitamami kulli sul. Biniyatil qabul, kita bersama-sama Al-Fatihah, baca Al-Fatihah wa Yasin untuk niat dikabulkan kita punya doa-doa hajat-hajat. Walitamami kulli sul, dan untuk sempurnanya segala permohonan-permohonan kita. Wala hadratir rasul, dan juga kita khususkan kita nyambung ruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkah jembatan, kita pakai jembatan Al-Fatihah dan surah Yasin, kita sambung ruh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kirimkan surah Al-Fatihah wa Yasin. Wa muatina wa muatil muslimina jami'a, kita juga kirimkan kepada orang tua kita, keluarga kita dan seluruh kaum muslimin, khususan ila ruh Ibu Haja Roh Mulyati, kemudian Ustadz Wahyu Pastani Al-Banjari, kita niatkan bersama yang dipimpin oleh surah, yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Syakir Sam Istihi Intihi. Fal'an falyatafaddal waskura. Langsung Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا الله يا ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا ونعوذ بك من شر ما صنعنا ونبلك بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نستحفظك نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنفك وأمانك وجوارك وإياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين ذي بغض ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من مجيبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر أمواتنا أموات المسلمين جميعا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعد واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم جميعا روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وارفع درجاتهم وتقبل كل أعمالهم. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من العالمين والعاملين. ربنا هب لنا من الحافظين القارئين عامل القرآن وعامل السنة خالصين الصادقين صابرين الشاكرين عادين الشاهدين. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين من فضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.